lama kagi pugno kali mung sakri hari kecini ya puri kethar buma podol rong ni bagai te boisha sokromai kothor klai dikhaya bakhro mai bari tho Tibra sabah langga bai tong nai ba langga horna rabai buma podol ni belai dai sungai buma podol pada buma saja ni tak mau siapa ini agus bro lama sini orang kalanya bro kayak semua orang kalanya orang kalanya wajah kalanya baik kalanya jatuh oh dewa saya bakal main buma podol lagi
bodol mas mana ni wan samaya ba nogo sere be khona be page ya haifano chini hukumun le poke ko obno hono hamjak mani mari phari poni bagai tei osa ya pakhoro layan ta ngai jabu phari singkok khona le men ko thanglayan sini bisango kong darakan tini narwai ngai phai manjak phajak Sri Sri Manglananda Giri Maharaj bini khukti singka kok khonalayan Maharaj no jorano ya paro bini jorano nahamani ba Ini osal boisoni lamchok mani goriani sal ang bo belaina hamjakka oroje esok je kutuma hakchal champa haimala laima jengmo o boisoni bisi changmani bisingtino bebatno tolopni bisingti ini ni salo Minister of Haimata Khaja Kai Maharaj Padma Shri Chitta Maharaj Kai Orwo Ter Changnai Yapang Muramarok Kai Orwo Gilama Edisini Khorok marok amorok matak phebekya belaina o borongna hamjakma kai tini borong matak phebemani bisinga bo jotono lalam choginya ang tini oro chengnai e kok thaise thaine goria bisini rogai samaino isisano kok salaine tep kok salai tongano ekai tini ni chal tini chiri sitino hoite agi parampara ne hoite na mo goria ni bisi te tok chengya haipano cheng lagjago goria musalai mungkongo tini o buisho dorani simi sena kacar buisho kacar bi sena kacaro baba goria berai main bisi para guri hoi goria musalai mung bebak no age ni simino seng nokjak bo serai purung ni simino nok kesam sini mo Tripura hastewo rai baluk jak no orang-orang hoite no ocheng jak mo hakai cheng অশিরি সিতিনি রীতি নীতি সমাজ অবরক ব্যাপক মুইতো খলাই দিনানি নারু দিনানি তাই যত বরং সাইমা দিনানি জঙ্গমতি খাই ও তের রক চেংজাংকাই চিনি সিয়াংবি পবই থানাই গোসারক গেলামা চিনি ধর্ম চিনি সমাজ কালচার কানমুং চামুং টংমুং bebak ngoceng kene kisaro kisisa kelegjak kemajang phaka tabu teisa kaham kelai ote ngoceng phunman bisingo belaino hamjaka baba goriano bo ang paiplai ya ane hamjakma sakphangna bedogoi ini ni sala o Tripura hathaya siri sitini sime agini sime je nang phayei o Tripura hasteni bororongna hamklai don dulo chakha nangkai bebakni kurung kasa dogra bogra suklaima bebak no khlai o sapta kaisani bisingo berai bo agi khlai thango ashirwad lewoi hamari lewoi thango o sapta ni bisingo no bo guri goi sara dunia ganang
नखर नखर गुरिबै ब बेरायमानि साल जों दिनैनि सिमि ताई सातटा कायसा ताई फाइनाय शनिबार धरा ब सारा त्रिपुरा हास्तेव सिनि बरफनि आरो ब गुरिनाय हामारि रगिनाय अतिख्लायनो आगिव ब रिवबा का गुरिनाय ताई आं बाबा गरियानो kaisa suribai bi thane sanmung o त्रिपुरा हास्तेव kaham kai bo hamari riwoi borokno koilan khlai riwoi borokno shanti khlai riwoi borokni je uklok klai thongmani no phan riwoi srang riwoi shakti riwoi buddhi riwoi dhyan riwoi je o hastew kathalaima hamjangla mai tong di manin bagai ang pai khlaiya ani sak phangno baba goriano sak phangbe dogoi tini usuk saoino o hakjal champa phainai tei oromajak phainai মন্ত্রী তাই মহারাজ বিভাগ তিনি শ্রী শ্রী কুসুম ne dia তিনি বুবাগ্রানি বংশধর পরম্পরা হইতে তিনি মা রাজকুমারী বক্তঙ্গ গবং নপাইখলাই আনি হামজাং মখলুময়া ফরাই আং নরবদ তিনি এসিল জারাতে না ছাই মথাক জাখা লা বরং নকক সাই খনারি নাইতেব হাম belai belai kena hambai sini Sri Maharashtra paling kecil hai no hai tahu kok kenal meni bakago thangani sekan sinro iyak pai kisi yapar bongtongo thasingo bopok siuli ni bodol jet buma bodol jetang biti masai thangmani abono thamjagai belai khapur jagai bokok mosomi bo 500 yak pai kheta kisa o yak pai iasa khale jadi bongni bagu kisa yapa sokramai kharok lai dabai dai chok komo samung bahai no national international kubangma barat hagotorni joto haste kono go thangai competition mo sajagi tongo gesini buku mosomi no ang koinai nini yak pai bongna yapa na bagai guru leader ni bumungkai bukuk siuli bono o buma bodoni guru leader buma rong ni to zora maya bubur tani kolo khalai sirang lai tongga khabo bole saima dia au nogo buri borong ni bele samung bango hai puno samung bango no or kaise sirang tongo ya bakro lai bali jese kono samung ni tongthung jani hukumu jagao tolina nango abon bagi sing belai ke bola ke borong appreciate cuma kayo boromia sama paling kita tahu kok kenalan men bakago thangana sini besango tabu hanya hai kok narakana or sakanya sini narwa yengi Podosri Sri Cito Maharaj ang Maharaj no ojorano yaparo bini nagung maliko jono share khane bobe Om Akhanda Mandalakaranam Vepram Janam Characharam Tatpadam Darsitam Jana Tasmai Shri Guruve Namo Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheswaraya Shri Guruve Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namo Namaha Pratham Namo ani Gurudev Sri Sri Shanti Kalini Sri Charana Uti Kuri Pranam Nivedan Khaye Tini oro Bisika Samno ya khari bisika talno ya saman jora busho Horbarata ni shimukai chini basar katal bisika tal sopanya na agine dino borok chini borok rasabo Boso sampiran emang nomane mo putuli sikayo. Ini apa tiga zenti malu hasilnya kalau itu maku tak lekta mau no. O boso katal kini bar kami sini cendana. Sini
बिसिकेटाल ओ बुशनो ओके न मानजंगने बागै सिनि त्रिपुरानि मानिमु एबं जों बुजिमु सिनि गुबाग्रानि बसाजो बर कुमारी प्रज्ञा देवी ताइचिनि अरमो सब्राय स्वालुंनि महाराज मंगलानंद गिरिजी ताइचिनि बुकुंबारा दफानि हामक्राय विधानसभा मिनिस्टर चिनी विकास देव वर्मा ताइचिनि विधानसभा मंत्री मोजां अनिल देव वर्मा ताइ अ आमचानि एमएलए रंजित देव वर्मा सोहेल देव वर्मा टीटी एडिशनी एम वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण ताई दिल्ली देवमा क्षत्रिय समाज ने तैतंनाय ताई जतो मानगोनां एवं हामजामुं पारा तैतंनाय पारा चौधरी और फाइ मानजा फाइनाय आमचाइनि एवं चिनी त्रिपुरानि जतो चिनी बुकुंबारा दफा चिनी क्षत्रिय वंश दङ आंनि शांतिकेला आश्रम तरफ থেকে बेले बेले केनो खाका हामियाफोर बुश ओ बुश के जों बुफोरन सिनि जेंखा बुशनो जों बुफोरन सिनि मानखा bo razana amal hoite जों अबुशनो जेंजाखा नकुरि दं नक दो चालाय कुरि दो चालाय दो असाय हांगराय लामब्रा वाथ खने पुइला जोंनो जेंसायनिका सबरे राजना आमाल होते अफुरन सिमिनो जों वाबाय मताय खायनि प्रथम चिनी क्षत्रिय वंशनो मताय याफार जागो चिनी त्रिपुरा राज्यो धृत महाराज ने आमालो चिनी त्रिपुरा धृत महाराज ने सात रानी दंमानि कोनो रानी नगो बसा आचाया से धृत महाराज दुखय तिनि गुवाहाटीनि कामाख्या मंदिर साखाव भैरव मंदिर हुनि दङ से मंदिर थांनाय बदनि साधना खायख्या से साधना खायि भैरव न दर्शन मानैनो भैरवनि आशीर्वाद न मानैनो तिनि धृत महाराज नि नगो राजकुमार कायसा आचाय फैयो बिनि बमंग त्रिपुर महाराज चिनी त्रिपुरा राज्य अनेक शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा देव इंद्र राज पर्यंत कोनो परास्त खाइमिया बसके युद्ध करेन असके शक्तिशाली मताय पर्यंत कोनो परास्त खाइमिया आइ हनिनो चिनी त्रिपुरा बासी रंग जोंनो कोनो मताय रिनानि जोंनो आदेश खाइलिया जों त्रिपुर महाराज पूजासे मा खाइजो ओ आमान बजे अबनि परे जोंनो त्रिपुर महाराज पूजा खाइते खाइते जों त्रिपुरा राज्यो चिनी मतायनि आकृति बुमुतै जों पगै कमाय थांखा लुक दं थांखा आं किसि चावराबो सायनो जेमन चिनी बरक आगि दक्ष साबनेनि पुत्र इंद्र साबनेनि पुत्र सूर्य साबनेनि पुत्र राजा मनुनि पुत्र छ चंद्रदेव चंद्रवंश जों क्षत्रिय चिनी धर्म सनातन जों क्षत्रिय जों जे चंद्रवंश आगे प्रत्येकटा बरिरंनि बुकुंग चंद्र चिन्ह बालिक कानुनाय ताबो आबो लुक दं थांखा काननाय केरे अरब बरि गोबांमा बुमा या फातागे आगिने मसामु आगिने माइकाइमु आगिने तां फनोगै थाखा केंतु बासा बरिरंनि बुकुंग बालिक केरे चिनी क्षत्रियनि परिचय आबो चिनी चंद्रवंशनि परिचय आबो
chini kanmung chini takmung chini resamung chini masamung chini chamung joto chini sanskritik tongo chini cultural tongo sung ken ne ru serona naya sung ken ni ba purundana naya chini no se chong ne purunani obviously chini main chini sanskritik tongo oro ko thajinga mo sai thangka kasapali ne di gana kanai kasapali ne di sa pakri shoroi kamsili borok sumoy langa horoi shelang sapo sango kanai yago da borok to yoi oro ko mo sai thangkani thajinga oro ko kisicha dev juti tipuraji je oro mo tipurani itihas salamani au oro kisan amani tongo bobo buru borok sung buru borok ba chini kok milego sung buru no hotena borok sung apni baganya tipura sa borok kok borok sanai sung samani mui borok tongma bo nok borok tangma bo da borok sung tipura borok sung kanma bo kan borok chini samung je oro tini pula borok so sing sakatam nai awang butai senamani competition orang nai abu bela nangani ko Tripura sa chini tribal bukung bara do pa simina awang bate khai jao tai bharat borsor kono jati Tripura awang bangi khai janai kere abu chini cultural chini sanskriti chini chamung chini de samung borok tongo amatamani ditara borok babu kanmani duti borok I borok senjak tongo Risa borok dikenai borok और कैसा करे अभाव तमो रितरा borok करे oro ama taman ini terang borok ama kano beri kenai borok sung cuma bo kamsui borok sung tongma bo nok borok sung sama bo da borok sung kok sama bo kok borok sung tipora borok sung tipora sa borok sini kok borok sini muksak sini tamu bo sung kiat ni be milia norong nai ne be di bongsoro enggak borok do phano to yoi chini Tripura ne jotto na yecheng chini dehe bo bottono bo bai khango borok do phane cheng borok bokhorok hoite yakung porjonto bishini bahan buti porjonto jotto na ji bo bai khango bai ke thang bokhnai bokhorok bomatom bokhunjo bukung bosalai buwa bokoto bokha Buthoi, bahan, bukur, bekereng, joto bobai fangunaji, cini, kok borok bai cini dehe takja, ceng Tripura sa borok, o kok borok bai nyabar, kau ni sauka, cini o borok thekele ceng tam kenyai, bol bai sok nai, o bol bo cini kok borok bai takja naji, bupang, bukur, bokiri, bedek, belai, betai, bubar, becelai, bol, oh bol banyak cuma ses nih ses, bukan tak jago. Sini kok borok, obono sini, mana sini serengani, sikha obono. Rasa mal hoite sini Tripura rajobo, rasa mal hoite sini joto kisu tonggo. Jokone Tripura Maharaj, cuma jokon omtik puja kaya ni diliya. Semuanya akhir di kok terkadangnya di Maharaj no kongso hai karagar dondori woi Tripura Maharaj rasin hatun sekian sirika Tripura basi rono kup atasan kajian. Obono woi di Maharaj udir pone si mondir kasama thone bosadona kayu Tripura no bathana ni bini bosalana bathana bagi bosadona. Sadona kayu deva dorshan mangka Mahadev na soyong dorshan mangka apuru saka Dhritarashtra nini nogoto শক্তিশালী পরাক্রমী নং রাজা বসামাখা নংতাম নাসু পাথর সাধনা খায় আপ্রদিত মহারাজ প্রভু নিনি আশীর্বাদে মানে শক্তিশালী পরাক্রমী না কিন্তু মহা অসুরসি জন্ম না ছিল নং সারা বনবত খেয়ে নং বনবত খেদিন দ্বিত মহারাজ আহ্বান বাই Tripura Maharaj kaijang mane 16 din Maharani ne gumu Hirabati সেই Tripura Maharaj no soyong Mahadev Trishule bathalinya tini
tip am te kisisa ko baraka sini bisine se guruto salia Hiraboti ni nogo asayo Subrata যখন তে হিমালয় আসাইয়া হীরাবতী মহারানী নগর কপিল মুনি আশ্রম আসাইব আসাইমেন পরে ন তিনি আরো ন হইতে ন কপিল মুনি আশীর্বাদ বাই তিনি সুব্রত 14 দেবতার সাধনা এক দেবী চন্দির সাধনা খাইয়ে নাই গুরু বাই সাজাকে চন্দির সাধনা খাই চন্দি মানুষ সাধনা খাইনি পরে দেবী চন্দি বন 10 চন্দি উইন মা চন্দিত বন তলবার কংসারি কেলাখা আও নিনি বুমং সুব্রত নিয়া নিনি বুমং ত্রিলোচনছে নং মহাদেব অবতার নিনি বুমং ত্রিলোচন মানে দেবী চন্দিন বন সুব্রত ত্রিলোচন বুমং ফারি কেলাম তবে চন্দি মা সাই কেলাখা ত্রিলোচন নং 14 দেবতার সাধনা খাই মুগ্ধ খলাই দি 14 দেবতার সাধনা খাই মুগ্ধ খাইমেনি পরে ন নিনি ত্রিপুরা রাজ্য নং রাজসিংহাসন লাভ খাইমানাই তলবার খংসাবাই নং যুদ্ধ জয়নাই তলবার বাই নিনি নাহারি মকল বাই নুসা হারি সিমিদি দি মতাই যুদ্ধ ন বাঁচা খাই বসে কাম মতাই তকরা পর্যন্ত জয় খাই আপনি সেন খাইছে বন কালাম থাকা বনি পরে না তিনি 14 দেবতানে যখন সাধনা খাই মুখ ধংখা 14 দেবতা বাঁচাই থেকে দিন বসে কান্দ আপরু বন শাখা হে ত্রিলোচন নৃত্য মানে আসে কত সাধনা খায় নিনি পরে তাই বুক খেলাই জামানো মাই আসে কত সাধনা নৃত্য আমনি বাকি সাধনা খায় আপরু ন ত্রিলোচন হুকা প্রভু হে 14 দেবতাগণ আনি পিতৃ রাজ সিংহাসন ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা খাইনি নর আঙ্গই যুদ্ধ মা খাইনি 14 দেবতা আপরু হুকা সঙ্গে মতাই বরলে মানব Sembahin yang bebas judo kayaknya nih, ini jas hoki Australia presiden cengeng judo dinai, nih judo kaji, nih join nai. Trilusan Manilia kayaknya tanah yang lain perlu jodoh data, kali tanah nih naik puruno, bina tolo waktu hari ini jodoh data bakar kelai, tabu khoyar perlu jodoh data mandir, Trilusan Maharashtra amal gitu, tabu pun aja nerok. খারচি বরি মাতাই খারি থানায় চিবরি মাতাই নি বখর তানজাবো হইন খারচি বরি মাতাই আবনো খারচি নথামতাম কগ্ন লোক তংথাঙ্গো বলো হে খারচি খারি থানায় মাতাই নি বখর সাজু জাগো হইন খারচি বরি মাতাই আবনো না খারচি মাতাই হইছে 7 দিন ব্যাপী বিনি উৎসব চলিব তাই ও বাবা গরিয়াব তিনি 7 দিন ব্যাপী গরিয়া মতাই আসাই আপাসানানি আগে চিহ্ন সুব্রত যখন তে ত্রিলোচন মহারাজ যখন তে বড় সিংহাসন চালমানি সিংহাসন আসক করকাই ও সুব্রত ভূমনি সনত বইন বন সুবা রাজা হলে দেব আপরকাই রেসাবনানি বাগে সুব্রাই রাজা নলাখা আসলকে বিনে প্রথম সুব্রত পরে বন রেখা ত্রিলোচন যখন তে রাজপাত খেলাই করে খায় বিনে ও সুব্রতনি সবু মনতনের শোভা রাজা হয়ে দেব বন শোভায় রাজা যেমন চিনি ত্রিপুরা সত্যযুগ চিনি ত্রিপুরা উর্ম মহাসাগরের পূর্ব দিক চিনি পূর্ব রাজা হনে চিনি প্রথম উর্ম সাগর সে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য এবং সত্যযুগ যখন ত্রেতা যুগ থাকে হাঙ্কাই মানে হত মহারাজ নে আমার চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নিবম হত রাজ্য লঙ্কা দাপুর যুগ যখন কিরাত মহারাজ রাজ্য চালক করুকায় চিনি ত্রিপুরা নিবম কিরাত রাজ্য লঙ্কা আপনি পরে সে ত্রিপুর মহারাজ না আমার চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা নিবম সুযোগ আপন চিনি যে চিনি কক বর্ণন করো ইতিহাস সাইমানা নাঙ্গো চিনি ত্রিপুরানে ইতিহাস 184 জন রাজা 184 জন রাজা আছে যখন বছর কাতাল বিশি কাতাল বৈশ্য গড়িয়া হলে পালাইতো ওকাই হ্যাঁ পৌষ মাস হলে বড় বছর কাতাল হলে তিরিং হলে চিন সবাই গাবো biasa nuhi awama kongre mano ti awa katang piero bahay na cinta klinga yi takoro sing bunyi ko ba kini itihas to lupto takadi bunyi ko ba kini dharma no lupto takadi
Surai raja na amana no kuri do no do sale do osai hangrai lampra wato phone chena khotri ni lampra wato chona pudari Boria tini base achuna na ge lampra dia ui boria na basali na ya Sung trika hanga beter din tarke chung lampra wato dekhani chin tere din pun nong thang Abul suka betul tere wato dekhani sung nong thang No kadal basi ke lampra diwo Enggak orang berani ni siapa? Osai barwa. Siapa no osai barwa ni nani? Sobrai raja nama lo pratham osai yang ni tine raina be chai mane bupa. Chai raina ni chai mane bupa na tine osai. Bobunyi no kune lambra wato rite pasadong garing tangmaya. Ritangi rimali yang di sini. Raini be chai na samai tanggo raina. Asa satu kabrama tongmalia bapi mana tongmalia wapang chandra sujuma basmati saki je jengna garing tang ne bonon sai ni songai ne raina samai tangnya sujo de tongmalia khanawoi garing pacan hora tang duino যখন তে হুগো থাকাতে গাring tangjang manikha ke dibon maisanan purkanyo saimana huka he manai nina kumunyaring de maisanan Saya বিশ্বাস করে বড় রিং হনি বা ফাইনালি অবিশ্বাস করে তো তুই তো বড় রিং খা কোময় মাইজানা ফাইজি হ্যাঁ তুই ওখানে তুই ওয়াসু কাজাংনে তুই কাজাং নংনানি মাইজু সুচিনি মাইজানানি কোময় মাইজানা ফাইজি নে রিং যা পুরনো ব বিশ্বাস করে তুই রিং মা গুনই বনু খাবন নুসলে চিবু আর রাইনা খেবনো সূর্যদেব স্বয়ং রাজকুমার নগিছে ববাই আসবো বনে বলেছে সাইনা চিবুবাই আনি বাইদঙ্গ হুনই সেলেন জাগে খুঁতে খিবিমাং রাमै থাঙ্গিছে রাইনানি বুপা সংকা সাইমা নং তানবে রাম অপরছে বিনু মাহাইতো কাহিনী সাবো আনি বাইলে চিবুবাইছে তঙ্গো আঙ্গনে সেলেন গেছে মাইছে মেয়া খুঁতে খিমাং রামো অপরকাই রাইমানো বুনি হগরি রহগৈ রাইমানি বুফা দংগালি কংসিনি চামরিউ হুলৈ দাতলাঙ্গৈ বসাজংনো সাইমানো তলাঙ্গৈ মুতি গারিং সাকাওয়ানো রিংदेनि কমিया माइसाना आपुरुनो गारिंगो फाइ बखरा हने बखरमपुरुनो बिनि दाबाय आमुसिला बखरखनि तानै बखरनो बरो रेखा दंगर बखरनो फबि रेखा खुंफैया जायखा दंगर बखरनो मुसिला बखरनो जखनते रायना तुयो मिली थानानि पुरुनो खुंफै बाररो दंगै तररो नाइसिंग्रा दि दंगो चिनि कथमा दंगो चिनि रसामु दंगो आय आपुरुनो तुइमाबो तुइ फाइगे खुंफै गुबार खाने तिनि रायना तुयो हाबलांगै साइनानो साइजालांखा बोरै फानबे देखिनि दंगो आरो आसुको चखालो दंगै दे एन कुकाय राजानि बिहे माया खां बोरैया सलामासनि बुमा आं माया खां बोरैया नै आरो चखालो दंगै दे नि साजागैनो राजानि बिनिन्दि आरो सिमारो फाइथनि अकंनो खनाय दंगै बनो साइनानो तलांगै सबाय राजा खायजा गयो अबनि बागै चिनि जमाते हदा बासिनि देबरमा फांथुन बाबा गरियानो बारै तिना साकाति थांया बुआइजो खुनै अतइमा बुआइजो बिबि साकाति जथां केन्दु तुइ कावै थांया गरियानो बालै गरिया बिन बुआइजो खुनै चिनि इतिहास दङ चिनि इतिहास कमाया चिनि राजखान्दाला कमाया आमा गमति तिपरा साकाति कसबै दङ संसि सिनिना रिंगा चिनि इतिहास दङ संसि चिनि धर्मनो संसि सिनिना रिंगा बंशधरनो नायनायगे आनि कौनो सिनिबो साइबिसास ताखायदिनरो नरे इतिहास नायनायगे राजमाला नायनायगे जागिनि इतिहास का सामानाय बोय सिंबि आंता चिनि धर्म दंगो इतिहास दंगो चिनि को हापुं राजा लंथराय दंगो चिनि सदो देवता दंगो आमा त्रिपुर सुन्दरी दंगो ताइचे जों दुर्गा पूजा खालायखा हांगा वांसा धर्म खायो होनो अदक तितकारि देबो आरे जेव तितकारि ने वांसा धर्म खायो होनो बोखाय मूर्ख अ पृथ्वी से ताइ करे
Doni mani koni buma যখন দুর্গা পূজা খেপর উদয়পুর ত্রিপুরা ওয়ানসন অবস্থিত রাধে কিশোর মানি কো বাহাদুর যে সময় উজ্জয়ন দ প্লেস বসঙ্গ দুর্গা মন্দির তারপর ত্রিপুরা ওয়ানসন অবস্থিত চিনি কুসুম মামিতে হরপুরো রাজা বকাই অসানি মাথায় কাঙ্গল মামিতে হরো ও গান রসাবি তাকুরো মাপসে ত্রিপুরা ও ওয়ানসন সালে নর বাহাইকে হিংকো ওয়ানসনি মাথায় ইনখা বাবো Bahaya wangsani matai kano, ramu nasi lagi, raja bokai osani matai kanal mami tu horo, atau kotoran pagi osam matai ni biji, rasa mana hoti nol beda nol. Jodoh cini itihas tunggu, pulau kaya ni babro, sengcini dehera tu itu mani nol citu babi nadenga, bawa jodoh cini dehera tunggu, obu kana bekerang buah buah, obu nol pun dengan babi jangan kaya, tinang sawin nol kana. Ang onek jaga masaka kongno, podo bilo masaka, ang semana khotrio, song cini khotrio somas, gowam Durga Chaudhary khalai pore bang kongno masaka, sini boros siane sini nane, nugiano punung nane, obana ane dorma, ane shanti jani dorma obana, ane Tripura ni itihas lang punung bithanai, ane Tripura ni je kanun cumong sang punung bithanai. Ani Tripura sani dharma na sang punung bithanai. Ani orang kono political buya, ani orang kono dharma niti buya. Nung sabo, nung si ang sisari na payo. Nung soito tui tongkai nong ang sosai malang lai. Nung sita di mutri thang tongkai nong doga sabai pa sisai sosai malang ya. Je soito tunanya doga bukai sisai sosai mano. Sita di tui tongkai doga sabai pa sosai niya. Abang nanya jenara cini dharma tonggo, cini sanskrit tonggo, cini cultural tonggo, cini kanun tonggo, cini rosamung tonggo, cini masimung tonggo, cini masamung tonggo, joto tonggo. Thaji orang mau masai tongga, tamo cini tanggung jatuh kolej, cini tanggung rosamung tonggo, bos pakala huk hoya kai, waring jatuh anggo, soito judi no huk hoya kai, waring jatuh anggo, busha judi maike kai mai bang kai anggo, abang cini joto tanggung rosamung. Cini rasam kau baru konglo, cini jotono naji, cini raja agi, busu jarati girani, busu jarati bolishadno nahari baro, sui kalahang. Nobai kenang katuma, raimi bisai menung kenang katuma, sono katuma bay, kagozo sui kalang kakai, kamai thangana, pathoro sui kalang kepo pathor gerai thangana, sono kenang katuma bay se sono, sonamai itihas rasmana kalang. Raimi bisai menung katuma. Tuinar sistem mani kotuma, baba goria ni kotuma, lambrang mani kotuma. Cina lambrang mata ini nani henui. Osai baru wajahkan cong di kakaknya. Cunglet baru montro manai. Apurno protigang la yung mata ini ceng. Cungkuno montro naya. Seng Tripura ni Tripura sabaro seng kok borok sanai. Cini kok si montro. Cini kok ba si mata ya asu baso mangnai. Cini kok ba si rendi. Nanya na saya mantra sapuro siri akata siri kita tilu kali kiraza masangrong ma ni nasa phonana ni siri kage bili kage tini ni chibe nono wa laso kahamba dali kahamba sama ni rikha nama ni rikha soita bana tini ni chimi sirung purung pura hamri chai tawli ditu soita tin soita ma boso moti saki chondro chujo saki nu soita no ore dudi Kapai kakai, anu lai kalau makanan itu pat kakai, sektor lai pat saya matang, makanya aku pat saya, ha? Cina ada mantra thai tong, jodoh cina kau baru sebelah, ada mantra thai jabu kali belah, nawan sekau kau tong, tumar kalau patah dia balak kau dia kawang dicet ni balak kau dia deh, tong nanti mantra, ha? Kali belah, kancing khotri obasa. Seng Tripura sa, cini kok si mantra, cini kok baca matai asu ko basau, cini kok baca matai asu ko basau hendak, nini kok ini pat karma ni sebo bolong matal mang payu, asu ya kena cotro bahuna aru pat kari dongri, ani lai bolong matal jeng laya. Tadi cini don matongo, cini matai tongo, cini cultural tongo, cini sanskritik tongo. Temani punya matanya rutana ni ba, temani punya dor mana selu rutana ni ba,
Abang hona angkai kabung mak kok sanen tanggo ang hasalo thanani nang tinin thana nango abang bagai ang joto so somoi diria anu kolok tai kok sanai tanggo tai kabung mak kok sanai tanggo ar joto na ang somoi belai narkha tai sanani musumane ar tai samale kangke noro bang kong tai sanai tai sukur bui sanai asut sawanya ani Tripurane ani Kshatriya Chandra Bangsa ani bangsorangna ang jotono hambai janabui ani ashram traphote jotono hambai janabui ani kok theja sani samani angarono yakatha jotono hambai om shanti basat katali hambai joy belai belakan hambai sini Padmasri Maharashtra belai nakumani kok share kaya nggak padi tahu jatuh share kaya sini si gesno kok share niskan bersama kan sebetulnya kenawi sing kok kenapa sini dia wate kesya kok sini pas sini pandapai mayak lo Tripura Haspen Rusapun the legend of folk rock singer belai kay umum kelajak kok bersama haparo takut Bishonat Deborma te buku Sorgosri buku Asri kemana rusam mai bhaji jemon ramai man bari do ramai ya pernai buku Sorgosri Deborma rusam mai kerunze melody romantic and patriotic kokro rusapun buku Sorgosri ni bagai waisya phan kai sotonu ya bha khorok lai lo bhaji tho ayako dah selesai kau tu sih. Sekarang pola no, tini orang tongai cini, ang tokok baishawi shabaya lobai ya, orang tongai joto orang ni kulumung sar joto no, cini Rajkumari nani kulumung, tai tini ni Japan dah sungsa cini, Tripura Kshatriya Samaj, borok nang belai ke, kabai no, pipeline hambai maya puru, tam hamale cini hukum bebak no jeng ramai naruk nang Ini bubaka, cini Maharaja no buskang toni hoi, ang tangsa recamung recapnai, joto no palke malai maba, tong thotok batini ang recamung no ya fernai, ani norok ni cini joto ni bubaka, or tong tino cini joto ni pulumung ya sakthun, o jorao, or recamung joto ni bagai, joto no cubai lo beri tong jabai jadi.
Balai hambai, pada sentabu hai kisah kok kenalanya. Abu dulu sini ini chief guest sini Rajkumar di kompetisi kok kenalanya. Abu ni ada sini orang Faizak sini Tripura Chokula Dituni Naran, tai Council of Tripura Hodani sini convener. Da birin non kone bisa kongkol mulu. Busuni jotono kabar kunta. Ini 54 din. Or Her Highness Princess Proga Devi Maniko, orang kabar kunta. Tai cini orang Hai Manaja Padosri Sri Sri Citto Maharaji. Tai orang Hai Manaja Mongola Nandogiri Maharajji, bini orang Bhai Manaja Tripura Sarkar ni Baranggadang Mantri Bikas Debarmaji, tai cini orang Bhai Manaja Baranggadang Mantri Onimesh Debarmaji, tai orang ni Khotri Samasni Trifang Jugendra Debarma,
তাই অ্যাডভাইজার দিলীপ দেববর্মা, চেয়ারম্যান অমরেন্দ্র দেববর্মা, তাই টিডিএডিসি সোহেল দেববর্মা ধরনের যতন খাবে কবে খনকা প্লাস তিনি অরব ফাইজাক চৌধুরী শঙ্কর চৌধুরী বনো আনি খুমারো বিনি বাদে এনআইটি প্রফেসর নই ডক্টর দেবদুল্লাহ ত্রিপুরা ডক্টর মৃণাল দেববর্মা বনো আনি খাবে কবে বুসুনে হামজামার গই কক খাইজা থানি বুসু তাম বেশি বুচুগো যে অনুষ্ঠান বনো বুসু বুসু কম কামো বোমা বুসাং মালায় বছর পাই থাক বুচু অনুষ্ঠান যত তকু মালিও কাহাম হামিয়া চালিও বছর के सामने হামিয়া চাইয়ে দূর করে হরে বেশি কেতানো খাবে খুবে লাম যাব বংকতে বুসু এই বুসু টিপ্রা সামান খায় এই বিষ্ণু পুরা সাউথ ইস্ট এশিয়া ভারত মহাদেশ যত জায়গা করে ভাইকে খায় আসাম এই দিন বিহু হিসাবে বন মানেও মোটাইলেও চালেও নংলায়ও মশালায়ও বিহু ডেন্স খাইলায়ও বড়ুর তিনিনি দিন বৈশাগু হিনে খাইও ব্রবো মশালায়ও মুসুলায়ও চালেও চুন হাইনো পাঞ্জাবি রবো বৈশাখী হিনে তিন দিন ব্রবো বিশিকে তাল পালে ববো বছর শেষ খাইব কেরুলিয়ান রবো চুন হাইনো বিশু হিনে বা ওনাম হিনে ব্রবো বিশিকে তাল পালো ঠিক তদ্র তামিল রবো পুটান্দু হিনে ব্রবো ও তিন দিন বিশু পালন খাইলাইব এরপরে অন্ধ্র রবো খাইও তেলুগু ব্রকল খাইও উগাদি খাইলাইও মারাঠি রবো খাইও গুডি পডুলা হনে যত এই দিন খাইও এরপরে ফাইদি চিনি বুনি দেশনি হানি শ্রীলঙ্কানি বড় খাইও আলুত অবরুদ্ধ নেব্রবো বিশিকে তাল পালো লাইও বাংলাদেশ বো ওয়ানজির অগ্রব নববর্ষ নে পালব এরপরে মিনি থাইল্যান্ড তোমার সংক্রান্ত হিন্দে প্রভু বিশিকে তাল পালব ববু চালে নঙ্গাইও নিনি বার্মিস থাঙ্গিয়ান হিন্দে এই তিন দিন পালব লাওস পিমাই হিন্দে বন পালব যত সাউথ ইস্ট এশিয়া ভারত মহাদেশ উড়িষ্যা তিন দিন পানা সংক্রান্তি হিনে প্রভু পালব তার মানে এই বিশু সুন্তি প্রসার মুসিং পালইয়া পুরা ভারত উপমহাদেশ তাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মহাদেশ যত জায়গাও মন পালজাক তঙ্গ বঙ্গালী চিনি বিশু কারণ এই বিশু তোমার এই তিন বো গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার নো বেস কে চিনি মহারাজা 590 খ্রিস্টাব্দ মহারাজা জোজারফা এই দিন বুসু হিসাবে পালন বন ব স্নাম ক্লান্থাঙ্গা জোজারফা কিন্তু চিনি বড় বাক্স বসু বন এই যে ভারত উপমহাদেশ তমনাই দক্ষিণ পূর্ব তমনাই চিনি বংশর আদি রগ্ন বন খিবিয়ে কিছু বড় 22 ডিসেম্বর সে চিপ্রদ শুরু বো বাকি উঠা বনি কোনো ঐতিহাসিক তথ্য দিত কোনো ঐতিহাসিক কোনো ডকুমেন্টস তো বা কোনো রাজ্য অথবা দেশ বা কান্ট্রি বা মিলিং মানিত চিনি বিশু পুরা ভারত উপমহাদেশ এশিয়া মহাদেশ পে কিরণ মানিত কারণ তিনি মহারাজ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডাर नो पालन खायो बरं साबुन वादिक नो श्रृंग से तिप्रासार बिसि गताल पाल आनी बंगरो कायसा पक सुनान मुसु असमिया की वानि संदे ओ बिहु उत्सव खलाय पांजाबी रो बैसाखी खायमानि बरं वानि संदे खलाय ना ओ केरल रो बरं बिसु खायमानि वानि संदे खलाय
joto o sumoyo Gregorian calendar no upor se biti gaya se tini kena fai gaya 1434 Tripura do unai ngono jung chini Kristi Sanskriti ro sung runglaru tha sobo bui tama saka o wani koben chil kan re gese ho ni bui ni kobe jung bisa khete kroi chini maro faro guaima guainfa khai kalmani buisuno sobo boro kotal bhai boro sau 1994 sonsimi Tring Festival Clan o busumba 2024 hali busumba 30-31 বছর না গায় 30-31 বছর যদি ড্রপ নিকলা তাবু जों যে বঙ্গবন্ধুতে বিস্তাম অকরা যে जों দাবি খায়ো এবং প্রমাণিত এস্টাবলিশ 1434 বংনি 1431 নাই ইংলা বরংনি যে ট্রিং ফেস্টিভ্যাল খাইনে রং 3 বছর বাকি অকরা গান শুরু খাইমান সে 1994 31 বছর সে কায়া কো ভাইকে উঙ্গারংনি 3 বছর অকরা নিনি কো বাই নুনু মানজাব অতএব বই তমাশা সাইয়া উনিয়া আং কাইসেমো নিন্দা খেলে নাইয়া আনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বন চুঙ্গরং বারতা সং লক্ষ্মী মতাই হিন বইয়া মাইংমা মতাই সং जों सरस्वती मुतायनो सरस्वती पूजानो सरस्वती पूजाया खुलुंमा मुताय तयो बैसुओ तै खुलुंगो खुंबागो बनो जों तयो खुंबागो बा तै बुमानो खुलुंगो बो गंगा पूजा गया जिनि जे आइडेंटिटी बो आं तिनि नो सकाल बेला कायसा जों त्रिपुरा दफारनि बुसियो हारि बिजो खुं मोसर मानो बो YouTube te ganga puja khlai tong nei bono dominate khlai tong gaching otho chung toyo khungkrungman se ei jinis gulano chung wasutai ani identity ang rom malanai buni ko bai chung nadu khaimna chung tiprasara tini jaga bumungbo chung buni sajago buni ko koisungu chung demon bangun boithi sentamo Tipra parayo tongo, tipra kok salayo, temang gak botoli, brimpang, kacupang, enggak tamu, angtuli fataka kacupang, ini nggak sini tipra seni tongo, seng kini Kristi, Sanskriti, seng rom lauta, seng kini bunga, kata, keboi, kok seng rom lauta, angkai bisi kok saja, onek kok kini har Highness Princess Proga Kumari Devi Tongo Bawni Rutumpok Taibo Kaham Khananai Ang Orunusai Taibaisa Bisi Ketalni Jotono Khabai Khumbai Akura Sakarno Khulungai Anikok Samani Paika Jotono Khulungai Belai Kena Hambai Sri Borong Garangno Kalika Cinta Bukle Jora Kolakna Cin Asik Tomi Tongani Nasing tonglai mani je ora tini chief guest sing belai hamai mari wase jora kolon nasing tongon bagi o jora sing tabu kok kanalayana tini sinarok je narwai okra hai ko chief guest te inaugurated rumi thai manjak khainai sini kok sana bagai yaparana Maharaj Kumari Proga Devi ang Maharaj Kumari no ya sangat dibagi kabar ko jauh. ठीक है yang bersih इतना भी ना डाले कुलुंखा थांबाय अभी आप लोग सब बहुत थक गए होंगे हमारे यहाँ पे बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं
सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबको कि आप इतना देर तक रुक सकते हैं ताकि हम बात करें। आज हमारे बीच में त्रिपुरा क्षत्रिय समाज ने आपके लिए इस अवसर पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। आगे हमारे बीच में हमारे त्रिपुरा स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, महाराज जी हैं यहाँ पे, चंपा महाराज भी हैं, EM MLAs सब नेताओं हैं यहाँ बीच में। हमारे महाराज बुबागड़ा नहीं आ सके क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके लिए हमें लास्ट में भी आना पड़ा, पर हमको बहुत खुशी हुई है आपके बीच में आने के लिए। आप इतने देर से हमारे सब महान नेताओं से और श्री श्री चित्तो महाराज से भी आपने सुना पूरे त्रिपुरा के इतिहास के बारे में। तो अभी हमारे पास बोलने को असल में कुछ ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि सब ने आपको जो हमारे आज के विश्व के बारे में या गरिया पूजा के बारे में बताना था वो उन्होंने बोल दिया है आपको। फिर भी हम 2-3 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे। त्रिपुरा क्षत्रिय समाज ने जो ये आज कार्यक्रम किया है, उन्होंने 2008 से बहुत काम किया है त्रिपुरा में, ताकि हम लोग अपना कल्चर को दोबारा बढ़ा सके और ताकि हम अपना इतिहास को ना भूलें। पर आपको ये पता है कि ये काम असल में महाराजा वीर विक्रम के टाइम में शुरू हुआ था। महाराजा वीर विक्रम 1930 उस समय में उन्होंने एक शुरुआत की थी हमारे सब लोगों को एक साथ लाने के लिए। हम लोग पंच त्रिपुरा कहलाते हैं, हमारे अंदर में कोई जात नहीं है, हम लोग सब क्षत्रिय हैं। हम लोग के अंदर में जो खून है वो सब एक जैसा है। ये भेदभाव भूलने के लिए और ताकि हम लोग में एकता हो, तब महाराजा वीर विक्रम ने उस समय में त्रिपुरा क्षत्रिय मंडली को आरंभ किया था। उस समय ये एकता का इतना जरूरत था, पर फिर कुछ साल बाद हम लोग के अंदर में जब हम लोग इंडिया को हम लोग ने ज्वाइन किया, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स भी आने लगा, तो हम अपना कल्चर भूलने लगे। तो हमको खुशी होती है कि आज आप सब दोबारा मिलके यहाँ पे आज आए हैं और कल के दिन आपके बच्चे भी हमारा इतिहास को बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि हमने सुना है कि त्रिपुरा एक जमाने में ऐसा छोटा सा नहीं था। त्रिपुरा पूरा आपका जो बे ऑफ बंगाल, सुंदरबंस और आसाम तक, कछार, दिमासा का जो एरियाज है, राइट अप टू अराकान जो अभी बर्मा है, यहाँ तक हम लोग का पूरा टेरिटरी, हमारा पूरा जगह था। जो त्रिपुरा में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आज, ये जो हमारा नया साल है, ये बाकी जगहों में भी सेलिब्रेट होता है, वहाँ भी मनाते हैं। ये हमारा किरात देश में हमारे जो लोग हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं टिबेटो बर्मन या टिबेटो साइनो पीपल। तो ये सब में हमारा कॉमन है। जब ठंडे का मौसम खत्म होता है और हल्का से गर्मी शुरू होने लगती है, तब हम लोग जून खत्म होके बरसात का इंतजार करते हैं। तो इस समय में जो हम लोग हैं, हमारा जमीन पर और जमीन हमारे ऊपर निर्भर करती है। ये हमारा जमीन सबसे महत्वपूर्ण है। ये नहीं हो तो हम लोग भी नहीं होंगे। आजकल के जमाने में हम लोग सब कुछ भूल गए हैं। झूम आजकल इतना नहीं होता जैसा पहले होता था।
रबड़ हर जगह में लग रही है। कल के दिन हम लोग क्या खाएंगे, आपने ये सोचा है? हम लोग के सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम में भी ये दिखने को मिलेगा, हमारे नाच गाना में ही ये दिखाई देगा। पर जो हमारे इंडिजिनस फूड, हमारे जो पहले जमाने में अलग अलग किस्म का जो चावल होता था, सब्जी होता था, ये अभी नहीं है। लोग भूल गए हैं कि हमारा झूम के साथ में कितना महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसीलिए हम लोग भी बाबा गौरिया या लंपरा पूजा हो या जितने भी हमारे नेचर वर्शिप है, हमको इसको याद करके दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। एक और बात है, अभी ये हमारा 1434 त्रिपुरा अब्द हम लोग का ये साल है। जो बंगाली वर्ष है वो हम लोगों से 3 या 4 साल छोटा है, कम है। तो हमारा जो ये वर्ष है ये बहुत प्राचीन है और बहुत महान है। महाराज जुजुर भान ने जब युद्ध किया था और बाहर से जब लोग आए तो उनको हराने के बाद में उन्होंने ये ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए उन्होंने ये त्रिपुरा अब्द शुरू किए उस समय। और उसके बाद में जब भी त्रिपुरा में कोई भी सिग्निफिकेंट या जरूरी काम होता था, ऑफिशियल चीज होता था, उस समय त्रिपुरा महाराज फर्स्ट बैसाख, पहला बैसाख यानी कि हम लोग का त्रिपुरा अब्द से ही आरंभ करते थे। महाराजा वीर विक्रम ने भी जो त्रिपुरा का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन पहला बैसाख में त्रिपुरा अब्द में ही उन्होंने आरंभ किया। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो हिस्ट्री है वो इतना प्राचीन है और हम लोगों को इस दिन को नहीं भूल के और आगे बढ़ाना है। बाकी देशों में अभी भी उनका जो नया साल है, अभी आसाम में बिहू है, चकमा बीजू करते हैं, नेपाल में भी आज नया साल है, श्रीलंका में भी है, थाईलैंड, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बहुत जगह में ये सेलिब्रेट होता है। और वो लोगों को शर्म नहीं होती है, वो लोगों को खुशी होता है कि ये हमारा नया साल है और हमको इस दिन से ही अपना कैलेंडर आरंभ करना है। पर हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों से ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो करना है। ठीक है, वो भी जरूरी है क्योंकि हम लोग को दुनिया के साथ चलना है। पर हम लोग को कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए कि हमारा एक अपना आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी हम लोग सब तिपरासा का आइडेंटिटी है, कोई भेदभाव नहीं है। आप लोग इसको बढ़ाइए और इसी में हम लोग का थामसा है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही बोल के हम आप सबको एक बहुत खुशी और अच्छा साल आपको हम आगे आपको हम हमारे तरफ से और बाबा गौरिया का पूजा भी होगा, हम सब की तरफ से हमारे हार्दिक शुभकामनाएं देकर अंत करते हैं। थैंक यू। हम बाय। belai belakino hambai sini Maharaj Kumarino binina kumbani kok sunu siar kai klangka gai sini fase sini panda kholobna ni bekha tabo pai thago kok thaja thani sawai o pandano kholobana Tripur Kshatriya Samasni Presiden Borong Genang Jogendro Deborma Borong Genangno Ojorono Yakaro Nini Nakumari Kok Samari Bisingti o pandano kholobna ni bagu Kulung ka jota no? Tini belai ke tong tumadin. Tabo homa bushu te no tu oro jesen kurung kutung na kya. Haste ni joto jagari no payoro malai lekya. Je borok bai bosor kasar monjuk laya tini borok bai nok lekya bong ni bos kamasen bibin ko kenal lekya abon itu
অবশ্যই তের নসুনো মিলির মানে একটা মিলন ক্ষেত্র নসুন মাত্র মেলা মিলির মান জায়গা আনি সেই সিগা সাইথাঙ্গা বড় আর কিসা কক সালানি সিগানো और जे फाइमान दा फैगा द टोटल टाइम मा का सब सब और फैगा बरम फाइमान बगै सिनियो टिकेट बरन हाबो तेरबो गाहाम काई गोसोंगै नरनि बखाव तो फमारिखा आगो सारा मुसर गया सु अतिसे त्रिपुर खर्च समाज भाई तिनी निजे ओ तेरनो माने जंग तुमने borok je tamo sai kalangka tamo ni bagai sengor bisu ter kheleka abonor joton khanama ka khanama porebo obono sing bahakai ব্যবহার খানে obono sing bahakai tu jeli tonai abo sing main ko sudah phaika khana thanga mokol nai thanga ongkoi thanga abo kintu abiya angja ta ani khaitai kamo ani khaitan jabo abo bisu ter no tui aku saya ani main kok kongka sungjamu nadi jati ekta jati bo hasa ko bandi tongan kai bini tinta jenis dangku or tinta jenis tamu bini bahasa bini kok sikha sungjaman bisa masini merudondo keringa sing besar jomaya hai sini waktu merudondo tomo apa kamu jatinya ka tomo merudondo tomo merudondo ka sini bahasa শিক্ষা তারপরে sini সংস্কৃতি और जे चीज के साथ और जे बदल मुसाई थाका रोजाबो थाका ओ जे बसगाव sini गोरिया आरो गारि न आरो जे sini दफानि जे माइ चाले हिनो বিভিন্ন রিরো Tamurok, Wamurok, Total House of Kukuka. How to hide Dinis or Komatama Ganino? So, Dini, Opti Haitero, Chino or Dinis on the Tankai, Nitokai, Tishan Nabagui, of Malays and not Kok, not Pinabaginoson, not Busakota, Tetrovas, Tamani Ulo, Bosser Dollars and Pali, and Baginos and Obusha, Heliton. I will take tinta jenis jatin hani kering kai cuman bini kok bini sikha bini ojo sanskriti bini jo culture ro kering kai ajati kamai manthangu kini sini culture of the kamai dong baca tinja kok sana mozongo sing sawo